الله أكبر 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 ما أقبل شهر رمضان وأكبر الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر الله أكبر ما تهللت وجوه الصائمين فرحا بهذا اليوم المنير الله أكبر ما أسرعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم فطرة على اليتيم والفقير الله أكبر ما خرجوا لصلاة العيد رافعين أصواتهم بالتحميد والتهليل والتكبير الله أكبر الله أكبر ما تجنبوا البدع واتبعوا شريعة سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صلى الصائمون العيد متذكرين باجتماعهم هذا هول المحشر الله أكبر ما تجلى الله عليهم بمواهب الإحسان والإكرام فنالوا الحظ الأوفر الله أكبر ما تعاون المسلمون على البر والتقوى ونبذوا أفعال العصاة والمفسدين الله أكبر الله أكبر ما أخذت المسلمين الغيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله أكبر ما تصافح المسلمون وتصالحوا على فعل الخير وتركوا خصال المعاندين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد سبحان الأبدي الأبد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الحمد لله المتجلي برحمته على عباده غافر الذنب لمن تاب غافر الذنب لمن تاب من ذنبه واستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كثير الخير والإحسان وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صاحب الآيات والمعجزات العظام اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن في الظاهر والباطن في كل أموركم تكونوا من المفلحين في الدنيا والآخرة أيها الناس إن يومكم هذا يوم سرور وبهجة لمن صحت نيته وقبل صيامه يوم فرح وسرور لمن صحت نيته وقبل صيامه هذا يوم فرح وتهان لمن طابت سريرته وحسنت في رمضان أفعاله وأخلاقه هذا يوم عفو وإحسان لمن عفى عمن هفى وأحسن إلى من أساء وصالحت بين الناس أعماله وخصاله في هذا اليوم المبارك يتجلى المولى عز وجل بمزيد الإنعام على عباده الصالحين ينظر فيه إلى من تاب وأناب وراقب في السر والعلانية ربه سبحانه وتعالى ينظر فيه إلى أهل الصدق والوفاء والمودة ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وبعيوب نفسه تنبه يعز فيه من تأدب بالآداب الإسلامية وطهر من الحقد والحسد قلبه يعز فيه من ترك الشهوات والبدع ورجع إلى الله واستغفر فليس العيد لمن تمتع بالشهوات ولبس الثوب الجديد ليس العيد لمن عق والديه فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد كيف يسعد بالعيد من تجمل بالجديد وقلبه على أخيه المسلم أسود كيف يفرح بالعيد من أضاع أمواله في المناهي واتبع الشيطان وتمرد ومنع حق الفقراء والضعفاء ولا يخاف من يوم الفزع الأكبر إنما العيد إخوة الإيمان إنما العيد والسعادة لمن خاف يوم التناد إنما العيد والفلاح لمن اتقى مظالم العباد إنما العيد والنجاح لمن فاز بالقبول وحسن الختام فنال الحظ الأوفر
فطهروا رحمكم الله قلوبكم بالتوبة واتركوا الذنوب والبدع وتمسكوا بما أمر به الرسول وشرع ادوا زكاة الفطر للفقراء فإن صيامكم معلق ومن دون أدائها لا يرفع فالميمون من اجتهد في أدائها قبل صلاة العيد والمغبون من قصر ومنع حق الفقراء والضعفاء ولم يخش من غضب الله الملك العلام هيهات هيهات إخوتي في الله أن يحظى بالفلاح والقبول من أصر على المعاصي لا يحظى بالفلاح والقبول من أصر على العداوة والمعاصي والخصام والعناد إنما العيد لمن خاف يوم التنادي إنما العيد لمن اتقى مظالم العباد إنما العيد لمن فاز بالقبول وحسن الختام نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما Louange à Allah, Seigneur du monde, que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les suivent dans la bonne voie jusqu'au jour dernier. Nous demandons à Allah de nous secourir et de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Autant qu'il se trouve d'hommes qui ont jeûné comme il se doit et ont atteint la piété. Allahu Akbar. Autant qu'il se trouve d'hommes qui ont reconnu son caractère sacré pendant le jour en jeûnant et ont su sa valeur inestimable pendant la nuit en priant. Allahu Akbar. Autant qu'il se trouve d'hommes qui ont lu le Coran, ils se sont conformés à ses préceptes. Allahu Akbar. Autant qu'il se trouve d'hommes qui ont été sensibles à la détresse des pauvres, ils l'ont consolé et aidé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'accomplir ce qu'il nous a ordonné de faire, à savoir jeûner le mois de Ramadan pour atteindre la piété et sa satisfaction. Nous le remercions de nous avoir permis de réaliser, en plus des obligations, les prières nocturnes et la lecture de son livre sacré. Nous demandons à Allah de nous donner la force et la motivation, chers frères et sœurs, pour continuer nos actions et de nous ouvrir les portes de bien. Qu'il nous aide à mieux l'adorer, à mieux l'invoquer et à choisir toujours la voie juste, la voie d'Allah. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, si toi certes le grand donateur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, le grand, le tout-puissant, l'indulgent, le tout miséricordieux. En ce jour béni de l'Aïd, nous sommes tous ensemble, nos cœurs sont fraternels, on se salue et on se dit l'invocation apprise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqabbalallahu minna wa minkum, ghafarallahu lana wa lakum, qu'Allah accepte de nous et de vous, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. Ce jour de l'Aïd, il y a des gens heureux et d'autres malheureux. Heureux sont ceux dont Allah a accepté leur effort pendant le mois de Ramadan. Et malheureux sont ceux dont Allah refuse leurs œuvres par manque de sincérité et de dévouement. La porte de repentir, heureusement, la porte de repentir reste cependant grande ouverte pour celui qui décide de revenir vers son Seigneur. Chers frères et sœurs, profitez tous de cette occasion de l'Aïd pour vous réconcilier. Ne laissez pas ce jour passer sans prendre l'initiative et commencer à contacter ses proches, ses amis, pour ouvrir avec eux une nouvelle page et oublier la haine et les disputes.
même si vous sentez que vous avez subi une injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, le meilleur est celui qui commence par saluer son frère et non pas celui qui attend que l'autre commence. Et le pire des hommes est celui à qui son frère demande pardon et qui n'accepte pas ses excuses et se détourne de lui par orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à commencer, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, méfiez-vous de son châtiment. Craignez le jour où vous serez ramenés vers lui, alors que chacun sera pleinement rétribué de ce qu'il aura acquis. Ils ne seront point lésés. Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce en donnant une aumône, la moitié d'une date, ou même par une belle parole. Prenez garde de la médisance et de la calomnie. Prenez garde de la médisance et de la calomnie. Prenez garde à l'argent illicite. Prenez garde de la tromperie et du trafic. Apprenez les principes de l'islam et enseignez ces principes à vos enfants, à vos familles. Chers frères et sœurs, que les femmes musulmanes obéissent à leurs maris dans le bien et que les hommes musulmans traitent convenablement leurs femmes. Craignez Allah et préparez votre demeure éternelle. Et sachez que la mort n'est pas une fin, mais un début, et que la vie dans ce bas monde n'est qu'un passage. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Le jour de l'Aïd, c'est le jour de la fête. Allah vous a ordonné d'être généreux avec tous ceux, avec tous les membres de vos familles, avec vos proches, vos voisins, de faire des cadeaux et de penser dans les différents domaines de bien et de se féliciter mutuellement. Il vous a ordonné de vous visiter mutuellement tout en respectant les consignes nécessaires sanitaires, d'être clément les uns envers les autres et de pardonner, chers frères et sœurs, et de pardonner. Embellissez donc vos actions en proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وفي الختام إخوتي في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أحوال المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من عبادك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المستضعفين في بيت المقدس ثالث الحرمين الشريفين. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم ويسدد خطاهم. آمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم وثبتهم وسددهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أضعف الإيمان وننبذ بما يفعلونه بإخواننا المستضعفين في فلسطين، يقتلونهم والجميع ساكتين. فأضعف الإيمان إخوتي في الله أن يندد الإنسان ولو بقلبه. فاللهم انصرهم وثبتهم وسدد خطاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أحوال المؤمنين وأصلح شبابنا وأصلح شباب المسلمين. أصلح شيوخنا، أصلح عجائزنا، وأصلح جميع المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد وخير الإسلام. أقول قولي هذا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. إخوتي في الله، فقط الخروج اخرجوا بنظام وإن فوتي الله مشكلة إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.